الأستاذ الدكتور دريد زيد من أستاذ في المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وعنوان تدخله الحالة الراهنة للقصور الكلوي المزمن في المغرب. ماشي الحالة ولكن المزمن، يعني الذي يبلغ سنوات وسنوات. شكرا. ليتفضل. السيد العام، سيدي سادتي، اولا بغيت نشكر اللجنه التنظيميه اللي عطاتنا هذه الفرصه باش نتواجدوا هنا، بالاخص اصدقاء السيد اقشوش والسي ومو، لانه تنتذكر هذه واحد اكثر من عامين كانت واحد المبادره جيده جدا اللي عطت النتيجه ديالها، وهذا زين تنمية الناس المحسنين وكل اللي ساهم في هذا البرنامج، لانه كان مستحيل ربما هذه 3 سنين تصدق حقيقه اليوم، وهذا شكر والفضل للناس اللي وانا كنت شاهد شخصيا لانه ساهمنا بسيطا في هذا المشروع، وتنحس بواحد فخور بهذ الناس الطريقه اللي كانت عندهم باش وصلوا لهذا المشروع. اسمحوا لي كان تدخل ديال الفرنسيه، ما عندناش ليكسبيريونس التجربه، ولكن غادي نحاول. هذه العربيه ديالي شويه بسيطه، كنشوف السي موسيرونتي كيكون واحد لو كومبلكس. الشهاده كنا تنعيشوها، تشوفوا كثير من الناس ساكنين في تيزنيت وتصابوا بمرض القصور الكلوي المزمن اللي هو شعب مرهق المشاكل الماديه علاج. وهذه المبادره مستوياتها واليوم جيت باش نعطيكم واحد النظره على الحقيقه ديال هذا المشكل، هذا المرض، لانه اذا ناحيه من ناحيه الحمد لله الان تقريبا في جميع نواحي المغرب موجود داخل المستشفيات العموميه مراكز ولو بسيطه في الامكانيات ديالها. بغيت نعطيكم واحد النظره على المشكل اللي هو مطروح على بهذا المرض، علما منا بانه كثير من المرض طارحين المشاكل ديالهم، ولكن لما تلتجئوا لهذا المرض ديال القصور الكلوي المزمن واندماجه في امكانيات الصحه العموميه في ناحيه، تدل على انه كاين واحد ارتفاع في المستوى ديال الطب في ناحيه، وثانيا عنده واحد الايجابيه اجتماعيه هائله، لانه الناس يبقاو قراب للعائلات ديالهم وتيكونوا في واحد المناخ عائلي بين احبابهم، والمبادره اللي كانت في هذه كتحل هذه المشاكل هذه. المشكل ديال هذا المرض غادي نعطيكم واحد النظره كيفاش هو جاري به في العالم كله. كاين احصائيات كتدل بانه هذا المرض غادي يزيد وينتشر. هذا المرض غادي
يزيد وينتشر. إذا شفنا من 1990 إلى 2010 هذه إحصائية أمريكية يعني كتدل باللي شوفوا هذا الخط هذا طالع بحيث أنه غادي يوصل 1,500,000 مريض غير بالدياليز، وغادي يتبعوا واحد العدد تقريبا ملائم ديال حاجيات في زرع الكلى، لأنه العلاج بالدياليز والعلاج بزرع الكلى كيتمشاو جميع. ما يمكنش لأي بلاد إذا بغى يشوف واحد النظرة اقتصادية في الآفاق المستقبل أنه يشوف غير في الدياليز، ولهذا نقدروا نذكروا عليه من بعد. ديبوزيتيف سيكونسيون. هذه واحد الإحصائية عندها ما قبل شهرين، واحد المجلة أمريكية تتوري بلي أنه بلاد وناحية بناحية وقارة بقارة كتعطي العدد في العالم كله شحال كاين مريض الآن في جويي 2000، شحال كاين مريض في العالم اللي كتعالج بالدياليز. مليون الناس على جميع القارات الآن كتستفد من العلاج بالدياليز، وتقريبا 220,000 يعني كتزاد كل سنة. يعني هذا مشكل غادي نعيشوا كلنا، ماشي غير في بلاد كما المغرب ولكن في العالم كله. هذا الملف غادي نشوفوه ماشي ينتشر ولكن غادي يزيد في القوة ديالو في المجتمع. وكيظهر لنا بأنه لما كنشوفوا قارة بقارة، كنشوفوا مثلا كندا، تنشوفوا اليابان، تنشوفوا أمريكا، وتنشوفوا اللي هو يقول الآخرين القارة الإفريقية والقارة الضعيفة. يعني هنا اللي تلقاو أقل نسبة من الناس اللي كيقدروا يستخدموا هذا العلاج. يعني احنا في حالة مشكلة اجتماعية بدون شك كاع الناس يحسن بها. إذا شفنا اش هو تاريخ العالم العربي اللي يجمع 270 مليون نسمة، وتنقارن، حاولت هنا نقارن غير بين المغرب، العربية السعودية، الأردن وتونس. تنشوفوا بلي أن مثلا في المغرب تنقولوا كاين 22 مليون نسمة، يلاه 2500 مريض تستافد من هذا العلاج. لما تنقارنوا مثلا مع تونس اللي هما 9 مليون ونصف، عندهم 4500 مريض، يعني عندهم 3 المرات من المرضى كيستافدوا من الدياليز. إذا طبعا لما ناخذوا المثال ديال العربية السعودية لأن عندها إمكانيات مادية وعندها أطور وداك الشيء، كنشوفوا بأن في 20 مليون نسمة عندهم 5600 مريض كيستافدوا بالدياليز. وعندنا واحد المقياس سهل يمكن أي إنسان يفهمه، أنه الحاجيات ديال البلاد كتحسب بالمليون في النسمة. مثلا في العربية السعودية تيعالجوا الآن أكثر من 250 مريض كل مليون من النسمة. تونس تعدى هذا الرقم. يعني الحالة ديال تونس هي نموذج النكزة ما تعطى به الآن في البلدان العربية، لأنه وصلوا 400 مريض في مليون من النسمة اللي كيستافد بالدياليز. إذا شفنا بلادنا، إذا شفنا المغرب، يلاه وصلنا 75 مليون من النسمة. اش يعني؟ يعني بأنه تقريبا 80% من الناس اللي تيتصابوا بهذا المرض ما يمكنلهمش يوصلوا للعلاج، وهذا مشكل للكل، مشكل كل واحد فينا بغى به في مكان مستوى او قراءة هذه المشاكل الاجتماعية. كاين تطور اخر في ميدان الطب اللي هو لازم يتبع الدياليز، لانه الدياليز اذا كان البلاد اختار غير الدياليز غادي يكون مشكل مادي لا يعني لا حل له. واذا كل هذه كتوضع برنامج ديال الدياليز، كتوضع دائما برنامج ديال زرع الكلى. الانسان يدخل في الدياليز وخاصو يخرج في زرع الكلى باش يخلي بلاصتو واحد اخر، وباش المصاريف اللي هي باهظه اللي كتحملها الدياليز ما تخش على الناس كلهم. ثانيا الناس اللي كتزرع لهم الكلوات يعيشوا تقريبا طبيعي، يعني ترجع يخدم، ترجع لعائلته، ترجع يعني حياه اجتماعيه جيده. تنشوفوا تنقارنوا بين المغرب وبين تونس وبين السعوديه والاردن، خلينا نهضر مع البلدان يمكن لنا ناخذ امثله اخرى. كنشوفوا بانه تونس وصلوا تقريبا عدد بارابور 9 مليون ونصف ديال السكان، وصلوا
تقريبا 300 مريض اللي هي نزلوا لها الكلوه. المغرب يلاه وصلنا دابا 53، هذا 47 نهارات 53. اذا لا بالنسبه للدليل ولا بالنسبه عندنا مازال دي ديفي يعني اللي خاصنا نقاوموهم. ديابوزيو سيكونس في الاسف مقلوبات طويله واحد مشكل في الشاريو. اذا شفنا كيفاش تطور الحاجيات ديالنا في المغرب في ميدان الدياليز كنشوفوا فيها 1980 هذيك هي السنه اللي دخلت الدياليز المغرب بصفه مودرن بصفه حديثه. دخلت في النطاق الضمان الاجتماعي في الدار البيضاء، ولو كان في الرباط مركز ولكن الامكانيات ديال الصحه العموميه كانت ضئيله جدا. هذاك الشيء ما دابا يعني يلاه كانوا 10 الناس بداو في الاساس في 1985 يلاه وصلنا 160 مريض، و 1900 ودابا 2000 وصلنا دونك 2500 مريض. يعني كاين نمو ولكن باقي قليل جدا، وهذا يدل بانه ولو كان جميع الناحيات الان في المستشفيات كان دياليز عدد الناس اللي كيستافدوا منهم باقيين قلال جدا جدا جدا. يعني كاين مشاكل خاصنا نحاربوها وخاص التضامن يكون وراءها باش نوصلوا للنتائج اللي هي المستوى ديال كرامه المريض المغربي واللي كنتاملوه في هذا المغرب. هذه الخريطه الان ديال المغرب اللي كتعطيكم واحد النظره على الناحيه اللي فيها الدياليز. اذا كان المغرب تخيلوا بانه هذه 20 عام تقريبا ما كان نهائيا اي امكانيات لاي واحد يعيش بامكانيات الدياليز. 20 عام بعد تقريبا الناحيات كلهم ولا عندهم الدياليز، يعني لا في الناحيه وجده لا في حميه الناظور لا في الناحيه الحسيمه تطوان طنجه تقريبا اكثر من النص ديال هذه المراكز اللي هي المستشفيات العموميه كانت نتيجه عمل تضامني بين المجتمع المدني والجمعيات المحسنين. هذا هو الاساس المفهوم في هذا النمو ديال مراكز الدياليز في المغرب. كاين واحد شفتو كاين حتى واحد في العيون كان هذاك من القديم. اذا شفنا الان في 2000 شحال كاين مركز ديال الدياليز في المغرب؟ كاين 87 مركز. كيفاش كتقسم على القطاع الخاص اللي هو تاخذ النسبه المئويه اللي كبيره، 57 مركز خاص. 9 كاينين في لاميتوال او في الضمان الاجتماعي اللي هو موجود كاين في اكادير، كاين في مراكش، كاين في السطات، كاين في الدار البيضاء. وكاين هذوك ال 21 مركز اللي هي نتيجه العمل التضامني للجمعيات المحسنين اللي ساهموا في التجهيز وفي التكوين وفي تموين هذه المراكز. هذا يدل بان هذا العمل التضامني الاجتماعي يعني جدا في المغرب، ولكن خاص المزيد من العمل. لكن كما قلت قبيله رغم انه كاين واحد التطور في البلاد في هذه المراكز ديال الدياليز باقي نقص باقي مشاكل مطروحه. اذا خدينا 4 مدن في المغرب بالنسبه للمئويه ديال الناس اللي كيداواو على حسب المجموع ديال البوبولاسيون، تجربه مثلا اسفي فيها 877,000 نسمه. شحال كاين واحد كاين فقط. اذا شفنا شحال هي الحاجيات ديال الناحيه غادي نشوفوا بان في كل سنه لهم حاجه في 100 مريض جديد. واذا كان قارنوا بين اللي هو من بعد 96 الى يومنا هذا يلا 70 مريض تعالج. اذا شفنا الجديده اللي كانت بدات في 88 وعندها 1,026,000 نسمه يلا 76 مريض كداوا. اذا شفنا بنمسيك اللي فيها 788,000 سكان 104 مريض. اذا شفنا بنيمله اللي فيها 800,000 نسمه كان 100 مريض. هذا اش تيعني؟ تيعني انه خاصنا لازم من مزيد من الجهد والمجهود والمزيد من التضامن والمزيد من الدعم اللي نعطيو الفرص لاكثر مريض ممكن باش يتعالج ويستافد من هذا
العلاج، ولا سيما انه اقول لكم واحد الصوره انه اغلبيه المرضى شبان مستوى ديال 45 سنه فقط، اذا غالبا متزوج عنده عائله وعنده امال. اذا ضاع من الامال وضاعت الصحه ديالو هذا يعني بانه فقد الامل كله في حياته. هذه هي الصوره اللي كتعطي واحد النظره على الحساب اللي كنا عملناه 48 سنه لاج مويان، يعني اذا غالبا الناس باقيين شبان وباقيين صغار. الوغ واش اذا كانت الدياليز داخله في شي بلاد واش هذا تيكفي؟ ما تيكفيناش. ماشي غير نقولوا عملنا واحد الدياليز وراه كلشي باش الامور، خاصنا نعطيو الجوده في العلاج والجوده في الامكانيات ديال المساعده للمرضى. اذا يومنا هذا حاولنا باش ناخذوا معلومات صعب جدا باش نلقطوا المعلومات، وكاين فرق بين ناحيه وناحيه. والمشكل مطروح غالبا على انه اغلبيه المرضى ما عندهمش ضمان اجتماعي نهائيا، او ان عندهم مشاكل ديال البعد عن الدياليز، على المراكز الدياليز كيفاش الناس ديال التلميذ كانوا 700 كيلومتر باش يمشيو حتى الدار البيضاء يبقاو قدام العائله ديالهم. وثانيا كان مشكل مطروح ولو حتى من بعد الجمعيات، حتى من بعد الاطباء، حتى من بعد الصحه العموميه مثلا، انه الدياليز ما مفهوماش في الفهم ديالها اللي خاص كنعطيو للمريض الكيت وراح يدير له المشكل. لا، خاصو الكيت، خاصو الوقت اللي هو لازم باش تكون التصفيه مزيانه، خاص الدواء يتابع داك الشيء، خاص كثير من المسائل يتبعوا. او لا غادي يكون عندكم مرضى ولو ضيعنا لهم الفلوس باش يداواو وتيكونوا في واحد الحاله سيئه وداك الشيء كلشي ضايع. دونك ماشي غير الدياليز فقط، كان اللي تيجي مع الدياليز هو الادويه والمساهمه في كثير من المسائل. تنشوفوا المشكل اللي هو اساسي عندنا في الان هو يلاه 15% يعني المرضى في المغرب يمكن لهم يستافدوا من واحد التغطيه الصحيه. الاغلبيه من لاكنوبس كاين قل من 5% من لي زاسيورونس بريفي، والشيء الاخر كله نازل الثقل على الصحه العموميه. هذا تيزيد على انه ضعف امكانيات الصحه العموميه ما كتسمحش للناس باش ياخذوا داك الادويه اللي تكون لازم تتبع الدياليز. وتنشوفوا انه مثلا بالنسبه للمرضى اللي كيتعالجوا في الصحه العموميه ما عنده دواء تقريبا يعني تيمشي يزيد على التعب باش يكمل على العلاج ديالو. هذا بسيط. اذا شفنا علاش هذه الحاله سهله، لانه تنعرفوا شحال تنصيروا على المغاربه الان في كل سنه يلا بين 40 و 50 دولار، يعني ما كافيش العلاج كما الدياليز. اذا حاله يعني كتلزمنا باش الكل يساهم والكل يعني يتضامن مع المجتمع باش نعطيو اكثر فرص للعلاج ونقلوا من الالام والعباء على المرضى. ما غاش نرجعوا على هذا الشيء بالامانه ولا تطرق ليه تقريبا. يعني المشكل ديالنا هو انه الامكانيات القليله اللي هي في الصحه العموميه على اساس لا غراتويتي ما كتسمحش نهائيا باش هذا العلاج يمكن يعطى للكثير من العدد من الناس. خصنا نعترفوا كمان يعني رغم كل المشاكل تنعترفوا بانه كان واحد الدعم من ديفيرون غوفرنمون كي سون باسي، بانه كانت مساهمه في تخفيض التاكس، تخفيض على الدياليز اللي يسهل الامور كثير باش يمكن الجمعيات الجهويه باش تدخل الدياليز. وهذا زعما مهم، كان واحد مبادره يعني يشكر عليها الحقيقه. يعني احنا كاطباء عايشين هذا المشكل اكثر من 25 سنه، نقول بانه في هذا النطاق كان مجهود ويشكر عليه الناس اللي وقفوا في هذا الميدان. دابا بقاو كاين مشكل وتطرق عليه السي امان، انه كاين بعض المراكز اللي من اقسام الحضور الطبيه ما يمكن لهاش الى يومنا هذا ان تحل المشكل ديالها ولو كانت
الحمد لله الان في تيزنيت راه المسائل بدات كتهيأ ونقدروا نقولوا بانه الانطلاق ديال العمل خدا طريق جيد. هضرت لكم الان على دياليز وصوره مختصره على المشاكل اللي هي مطروحه. يعني اذا كان شي ملخص ونقول بانه خاصنا المزيد والمزيد والمزيد من العمل، لانه اغلبيه المغاربه اللي يصابون بهذا المرض ما تيوصلوش للعلاج. هذا المعنى ديال انهم مساكن تيتوفاو. كاين مجهودات كثيره كديرها جمعيه المحسنين ونشكروا عليها يعني الكثير. وكاين واحد المشكل اخر مطروح اللي هو ربما غادي يكون زياده على الدياليز حل للبلاد، وخاصنا نجتهدوا فيه اكثر واكثر، لانه ربما غادي نلقاو فيه حلول جيده وخير للمرضى بربما اقل تكلفه. هو زرع الكيل. غادي نعطيكم واحد النظره غبي على شنو هو الدرس المغربي في هذا الميدان، اسمه الامكانيات سمو الافاق. ربما كنفتخروا بان اول زرع الكلى في المغرب العربي دار في المغرب في الدار البيضاء، ولكن مع الاسف 14 عام بعد كنا حنايا في اوناريير، ذاك التقدم ديالنا بطيء جدا لانه ما كانش الامكانيات تبعنا. كنعطيكم هذه الصوره كتعطي فكره على شنو دار من 86 الى يومنا هذا. كاين 53 زرع الكيلي فقط، 44 دارت في الدار البيضاء في المستشفى الجامعي، 7 في ابن سينا، وكانت واحد المبادره في القطاع الخاص، واحد المبادره في سيد صوفي في الثمانينات. المرضى اللي استفدوا من هذه العمليه لانه كيجيو ديالنا بغيريزون يعني شفاء للمرض. يعني راه كيفاش كتشوفوا كلهم تقريبا كلهم شبان، يعني هذه الطريقه ديال العلاج كتعطيهم واحد الفرصه جديده لانهم عاشوا جديد باش يلتحقوا بالمجتمع ويعيشوا ويمارسوا حياتهم اليوميه. المشكل انه التاخر ديالنا واضح، لانه ما تنعملش قل من التسعينات الى 2000 قل من 4 زرع الكلى في السنه، والمغرب ديالنا كيحتاج ربما 150 200 زرع الكلى. اذا بغينا نوازنوا بين الدخول الى الدياليز اللي هو متعب واللي هو تيطلب مصاريف كثيره، وزرع الكلى اللي كنعتبروه كشفاء واقل ثمن. وهذا المشكل ديال زرع الكلى خاص نشوف فيه واحد النظره جديده، لانه المغاربي يعني تبرع بالاعضاء يعني موجود عند الناس. يعني الفكره ديال التبرع يعني موجوده عند المغاربه. درنا واحد البحث في الدار البيضاء وشفنا بانه اغلبيه الناس تيجاوبوا نعم اذا مت او كانت كسيطه في العائله ديالي او حبيبي كان مريض او ولا مراتي او ولدي، انا يعني متطوع باش نعطيك الدواء في واحد النسبه ديال تقريبا 70%. هذا كيدل بانه مشاكل الصحه العموميه اللي مطروحه ومشاكل الصحه عامه كتجعل انه العائلات والتضامن الاجتماعي تيكون واحد الصوره جيده جدا. خصنا ننتهزوا هذه الفرص باش نعطيو اكثر الدعم باش نوصلوا هذا البرنامج ديال زرع الكلى لاحسن المستوى اللي هو يستاهلوا لفائده المريض. تنظنوا انه اذا بغينا نصيبوا شي حلول في المستوى البلاد ديالنا هو خاصنا ندمجوا لا الدياليز لو وزع الكلى يكونوا معا، لان الدياليز كتطلب مصاريف باهظه. ما يمكنش لاي شي بلد ان يصرف كثير من الاموال فقط في الدياليز. اذا ما تبعاتوش واحد البرنامج ديال زرع الكلى غادي يكون داك الشيء تقريبا فالصو وضياع بدون نتيجه في الحقيقه لا للمريض لا للمجتمع. ولا سيما انه قمنا بواحد البحث التجربه ديالنا البسيطه لقينا بانه تقريبا زرع الكلى من البدو ديال التحاليل الى اخرها ما كيتعداش 150 الف درهم. اذا فكرنا بانه هذا الشيء كيولي تقريبا علاج يعني
احسن طريقه اللي هي يمكن تناول هذا البلاد في هذا الميدان ديال هذا المرض، ونلتجئوا للعمل اللي معمول فيه في تونس او في حتى في مصر او في البلدان الاخرى. وهذا المشكل ديال الدياليز والمشكل ديال زرع الكلي ماشي غير نظره فيه تقنيه. المغرب تيتغير والبروفيل ايبيديميولوجيك، يعني التغيير ديال السكن وديال عدد الناس والناس غادي يزيدوا يكبروا، الفييسمون غادي يجعل انه هذا المرض غادي يبقى ينتشر اكثر. يعني هذه حاله مضبوطه علميا، والمغرب حتى هو غادي يواجه هذه المشاكل، ولهذا يعني خاص الان تؤخذ مبادرات في هذه المجال. مثلا لاحظنا انه بزاف من النواحي ولا سيما في اكادير في بليميلان لقينا مثلا انه مرض السكر وصل واحد النسبه مئويه عند الناس في الدرس الى 20% او اكثر. هنا مثلا تطرح، وهذه مناسبه باش نقولها في هذه الحصه هذه، انه ربما خاص تيفو اكومباني تزيدوا في هذا العمل ديال الدياليز واحد المركز اللي هو يكون وقائي فقط، ما غاديش يطلب كثير، واحد السونتر فيه تلفزيون، فيه ميزان، فيه واحد جوج ممرضات او لا مهيئين باش يعلموا ويقريوا ويوعيوا الناس على مرض السكر والمخاطر ديالو، وربما تكون الفائده فيه اكثر بالنسبه للوقايه كالعلاج من بعد. وهذا من المشاكل يعني راه المغرب كلنا غادي نواجهوها في المستقبل القريب. كان واحد مؤتمر عربي كيندار كل عامين في بلاد المغرب او في المشرق، كان هذا العام في مراكش. كان المغرب هو اللي استضافوا، وكانت اللجنه قررت باش تقترح على جميع البلدان العربيه واحد الاقرار سميناه اقرار مراكش 2000، وكان طلبوا فيه كاطباء اخصائيين في العالم العربي كله انه واحد 5 نقاط نطالبوا الحكومات العربيه تعطي حقوق وتعطي امكانيات وتسهل الامور في هذا الميدان ديال الدياليز. يعني هذا الشيء راه مشى كنتمناو ان شاء الله يكون شي جواب بوزيتيف. الدياليز وغادي تتبعوا واحد العدد تقريبا اذا غايشوف واحد النظره اقتصاديه في الافاق المستقبل انه يشوف غير في الدياليز، ولهذا نقدروا ندخلوا عليه بعد. هذه واحد الاحصائيه عندها ما كملش شهرين، واحد المجله امريكيه تتولي بلي انه بلاد وناحيه وقاره كتعطي العدد في العالم كله شحال كاين مريض الان في جويي 2000، شحال كاين مريض في العالم اللي كتعالج بالدياليز. مليون الناس على جميع القارات الان كتستفيد من علاج بالدياليز، وتقريبا 220,000 يعني بين المغرب العربي السعوديه واردن وتونس. تشوفوا بلي ان مثلا في المغرب تقريبا 120 مليون ناس 2500 مرضى يستفيدوا من الدياليز. واخيرا في الحقيقه كلنا تنحاول باش نتمنى واحد لا نرجع الله هذا العلاج لا بالدياليز ولا بزرع الكلي ولا بامراض اخرى، يكون في نطاق حق للمريض، حق للمواطن، باش يكون في الدنيا ديال بوزيتيفون، باش نلقاو حنا ولادنا وابنائنا حتى هما يكون عندهم واحد سوري باش يتاملوا. انه كما كيقول كيطلب المزيد من الجهود سواء على الصعيد الرسمي او على الصعيد الخاص للزياده في هذا العلاج، وبين كذلك الارقام كيفاش يعني الحاجه والتكلفه متعلقه بهذه العمليه هذه، والمشكله ديال الناس اللي هما بعاد على اي مركز، ولو كان المركز المشكل ديالهم اذا كان بعاد. وهنا ربما الانسان يتصور ان ملي كيكون يعمل الدياليز كتكون الان محدات فاش كيسكنوا مؤقتا عاوتاني يوصلوا الدياليز عاود يمشي لبلادو في الجبل وبعيد عاوتاني
ونزل وقت الموعد ديالو باش يجي لتصفيه الدم. كل واحد ما قرر مثلا في تيزنيت يخرج ليه باش يخلي المحل ولا واحد المريض يستعمل تصفيه الدم. وبين فيه كذلك وفاتنا كثير كذلك خصوصا زرع الكلى اللي هي المرحله النهائيه، لان تصفيه الدم هي الى نهائيه مرحله مؤقته اللي كتوصل كتخلي المريض عايش بزاف لانه يعتبر حديث مآله الموت حتما. كتوصل الى زرع الكلى، انه تاخذ الكلى واحد الانسان الى اللي هي سليمه وتزرعها كما كيزرعوا قبل الان وكيزرعوا اسود كيزرع الكلى اسهل بكثير. وهذه فيها حقيقه النجاح الكامل. كيف الانسان مستقل ما كيبقاش كل مره دياليز كل مره يزرع الكلى ارخص من استمرار الدياليز. هذه المشاكل كلها طرحها على الصعيد الشخصي، على الصعيد الديني، وكيف انه كل واحد فينا مهدد لخطر القصور الكلويه وانت واحد ما كيعرف انت غادي. ولا سيما انه كيبر مثلا الان الشباب ومازال الان اعمار باذن الله ثم بعمل الطبي كتزيد الان يعني الشيخوخه لا تستخدم لك اخرى الشيخوخه اذا ديالي حتى هي هذا القصور الكلوي غادي مثلا في الاعمار. فاشكر الله على هذا المجهود الذي أطرحه بكل تبيان. والكلمة الآن للبروفيسورة الفاضلة السيدة ليلى بلافريش الأستاذة المركز الاستشفائي الجامعي في الرباط في موضوع الوقاية من القصور الكلوي المزمن. الدكتور كان قبل يتكلم لنا على الحالة الراهنة، تكلمنا على الوقاية، والوقاية أفضل من العلاج كما نقول. فتتفضل بالكلام. شكرا سيدي الرئيس. قبل ما نبدا بسم الله الرحمن الرحيم بغيت نشكر بكل صراحة جمعية باني ورئيسها الأستاذ عبد اللطيف وعمرو والدكتور عبد الله أكشوش اللي وقفوا وقفة حقيقة الواحد يتعز بها. وكونوا محلي أنا داخل هذه الجمعية ديال تصفية الدم ديال قصور الكلوى في مدينة تيزنيت اللي هو الآن تنقد 50 واحد تمنعهم من الموت وكان ما كانوش عندهم هذه الامكانيه اللي يستخدموا فيها الدم. وحقيقه جمعيه اللي يعطيها لواحد المثال لانها تكونت بروح وطنيه وروح ديال الكفاح اللي هو انا حضرت الطريقه كيفاش الدكتور اكشوش تيتسارع على الرباط والدار البيضاء باش يجبر الطبيب اللي يمكن له يجي للتسمية. وبغيت نعاود لكم الحكايه ديال كيفاش تكونت القضيه. هو بان الدكتور اكشوش جا للرباط ومرارا وطلب الطبيب او الطبيبه اللي يمكن تقبل تجي لتيزنيت لمصلحه تصفيه الكلوى. درنا جهدنا كلنا لا هو ولا انا باش نجبروا الطبيبه اللي قبلت تجي، ولكن بشرط بانها باش تبقى 6 شهور فقط وترجع للرباط لان خص من بعد يعوضها. فبها بان بعد شهرين اللي دوزتها في تيزنيت وفي هذه الجمعيه رجعت للرباط فرحانه وناشطه وقالت لي من فضلك بغيت نبقى نهائيا في تيزنيت. دابا الا كان ممكن الوزير ما يسمي اي واحد في محلي. فهذا مثال بان نجاح هذه الجمعيه. ماشي نتكلم حكايه امراض الكلوى، تنطلب منكم المسامحه باش نتكلم فرنساويه لان الفاظ طبيه ماشي يجيني صعيب نترجمها، ولكن بعد يمكن تكون المناقشه والاسئله كلها بالعربيه. La prévention de l'insuffisance rénale chronique a été très longtemps mal faite
est mal considérée parce que même dans les pays les plus médicalisés, parce que toutes les maladies rénales peuvent aboutir à l'insuffisance rénale chronique et les maladies rénales évoluent à très bas bruit. Lorsque l'insuffisance rénale apparaît, la cause qui les a provoquées. Et si bien qu'on a eu beaucoup de mal à faire l'épidémiologie de l'insuffisance rénale chronique. La courbe des causes d'insuffisance rénale chronique aux États-Unis, et on voit, vous pouvez mettre un tout petit peu, on voit que ce sont des causes qui existent. Voilà, d'accord. Ce sont des causes qui existent également chez nous, ce sont les mêmes causes, à savoir les glomérulonéphrite, le diabète, qui est en nette évolution, comme vient de le souligner le professeur Zaïd, mais aux États-Unis, il constitue plus de 80% des causes d'insuffisance rénale et il est en croissance permanente chaque année. Par contre, ce qui est la première cause chez nous, c'est ce qu'on appelle les glomérulonéphrites aiguës. Les glomérulonéphrites, c'est une cause qui n'est pas très importante aux États-Unis. Elle est dépassée par l'hypertension et le diabète, mais nous sommes en train de croiser la courbe nous aussi. C'est-à-dire que les glomérulopathies ont tendance à diminuer en faveur du diabète et de l'hypertension artérielle, ce qui accompagne en général le vieillissement de la population. Ce que je voulais ajouter, c'est que à la différence entre le Maroc justement et les pays européens, c'est que la moyenne des malades qui présentent une insuffisance rénale, la moyenne d'âge est un âge très jeune. 45 ans, selon les statistiques données par le docteur Zaïd, probablement à Casablanca. À Rabat, nous avons fait la moyenne d'âge, elle est de 32 ans. C'est-à-dire que ce sont des gens extrêmement jeunes. Alors que dans les pays occidentaux, la moyenne d'âge est beaucoup plus élevée, puisque l'incidence des dialysés entre 0 et 40 ans est d'environ 13 pour 1000 habitants, pour 1000 insuffisants rénaux. De 1000 et quelques, 1200 ou 1300 au-delà de 40 ans. C'est-à-dire que l'insuffisance rénale chronique apparaît chez des sujets beaucoup plus âgés parce que même si l'épidémiologie n'a pas été parfaitement connue, les progrès de la médicalisation de la population, comme on va le voir, a permis de prévenir un grand nombre de causes d'insuffisance rénale chronique. La suivante. En effet, quand vous voyez, cette pyramide représente les insuffisants rénaux pris en hémodialyse. Et la partie émergée constitue les gens qui ont déjà une insuffisance rénale au stade terminal et qui nécessitent l'hémodialyse. Mais lorsque on a 171 000 hémodialysés chroniques, ce qui est le chiffre aux États-Unis, eh bien, il y a en réalité 648 000 insuffisants rénaux chroniques qui vont progressivement passer de cette phase qui est inapparente vers le sommet de la pyramide et nécessiter une prise en charge en traitement de suppléance de l'insuffisance rénale. La suivante. Alors, comment prévenir l'insuffisance rénale chronique? Comment prévenir les néphropathies? Je pense qu'il faut considérer la chose en trois parties. Il faut prévenir les causes, il faut prévenir la progression de la néphropathie une fois la néphropathie apparue, avant le stade de l'insuffisance rénale, et une fois l'insuffisance rénale chronique, il faut prévenir les complications de l'insuffisance rénale chronique pour que ce patient puisse arriver à la transplantation rénale en bon état et qu'il ne soit pas récusé, qu'il n'y ait pas de contre-indication à la transplantation rénale chez ce jeune malade en hémodialyse. La suivante. Alors, avant de commencer, je voudrais faire un tout petit rappel, un peu en dessin animé, sur comment fonctionne le rein. Il faut se rappeler que les reins, c'est des tout petits organes, ils pèsent à eux 300 grammes. Par contre, ils reçoivent le quart du débit cardiaque. Ils reçoivent 600 millilitres minute de débit cardiaque, c'est-à-dire le quart du débit, ce qui explique que tout ce qui est
toxiques, tout ce qui est anomalie immunologique va se concentrer au niveau du rein et créer la néphropathie. La suivante. La vascularisation du rein est effectivement très riche et toutes les petites artérioles que vous voyez sur cette partie externe du rein constituent 1 million de filtres qui vont fabriquer l'urine. La suivante. Et voilà un filtre qui est fait de cette façon et qui donc, si ce filtre s'encrasse, pour n'importe quelle raison, eh bien, l'insuffisance rénale va s'installer. La suivante. Quelles sont les causes des néphropathies? Eh bien, les principales causes, ce sont les infections. C'est une des causes les plus importantes, les plus anciennement connues. Toutes les infections, par le biais de conflits immunologiques, peuvent aboutir à des néphropathies. Et aussi bien des voies aériennes, des infections cutanées, digestives ou autres. Alors on vient de voir, Monsieur Amal, le docteur Amal nous a présenté ce matin un succès qui concerne la province de Tiznit, mais heureusement l'ensemble du royaume. C'est le succès de la prévention de plusieurs infections progrès des vaccinations. Bien, grâce au progrès des vaccinations, de la couverture vaccinale, et grâce à l'encadrement médical des infections bactériennes banales comme les otites, les angines fébriles, les pneumopathies chez les enfants, les glomérulopathies ont régressé dans notre pays. Et je me rappelle qu'une forme qui était extrêmement sévère de glomérulonéphrite, qui est la glomérulonéphrite membrano-proliférative, il y a 20 ans, était la première cause d'insuffisance rénale au Maroc. Actuellement, cette forme de glomérulonéphrite a pratiquement disparu et nous n'en voyons heureusement presque plus. Et sa cause est essentiellement une cause infectieuse. Par contre, il est quelque chose qui reste malheureusement fréquent, s'il n'a pas régressé, s'il n'augmente pas, n'a pas régressé, c'est la tuberculose. La tuberculose est responsable de néphropathie, non seulement parce que la tuberculose peut atteindre le rein et donner des tuberculoses urogénitales et détruire le rein, mais aussi par le biais des amyloses rénales, qui reste une cause relativement fréquente de néphropathie chez nous et qui atteignent non seulement les sujets âgés, mais même les très jeunes. Et pour des tuberculoses qui sont souvent des tuberculoses peu destructrices, comme les adénopathies tuberculeuses, les péritonites tuberculeuses. Et même lorsque la tuberculose a été plus ou moins bien traitée, mais a été traitée, quelques années après, on découvre une amylose rénale qui, elle, irréversiblement va. Donc la prévention de la tuberculose entraînerait et permettrait aussi la régression d'une cause importante de néphropathie. Hépatique, je l'ai mise à part, en dehors des disjunctifs, parce que les hépatites, aussi bien l'hépatite B que l'hépatite C, contribuent à donner des glomérulopathies qui sont responsables aussi d'insuffisance rénale chronique. Et dans le programme de vaccination, on aurait souhaité voir apparaître la vaccination contre l'hépatite B, qui dans le monde occidental est en train de disparaître. Pratiquement, il n'existe plus d'hépatite B, alors qu'elle reste relativement fréquente chez nous. Quant à l'hépatite C, c'est une infection qui est redoutable et qui constitue dans nos centres d'hémodialyse plus de 30% de population atteinte d'hépatite C. Contaminée, et là, la prévention passe par un certain nombre de gestes qu'il serait très important aussi d'établir comme priorité de santé publique pour éviter des évolutions comme les néphropathies causées par cette infection. Les obstacles sur les voies urinaires, là encore, c'est une cause sur laquelle on pourrait agir, et ceci par un geste extrêmement simple, un examen qui est devenu l'examen clé, et qui est la suivante, qui est l'échographie rénale. Voilà le type de glomérulonéphrite que l'on rencontre, et on voit que les amyloses, qui normalement sont des amyloses, là vous avez l'âge, et là vous avez les causes, et bien l'amylose qui normalement est une cause
de néphropathie chez le sujet de plus de 40 ans existe chez nous, même chez les enfants de 17 ou 18 ans. Les glomérulonéphrite membrano-prolifératives ont pratiquement disparu et par contre le diabète est une cause qui reste relativement fréquente et on verra la glomérulonéphrite extramembraneuse qui est la première cause actuellement. La suivante. Là c'est une échographie rénale qui permet de voir, vous avez le rein qui est là, et vous voyez ce qui est en foncé, c'est des cavités rénales qui sont dilatées par un obstacle qui est sous-jacent. Ici, c'est un malade qui est arrivé, qui est encore dans le service, un jeune malade de 25 ans, qui est arrivé avec pratiquement sans uriner, une insuffisance rénale majeure, et où l'échographie a pu mettre en évidence tout de suite la dilatation, et donc, le diagnostic a pu être rapidement fait. Il s'agissait d'une fibrose rétropéritonéale. A permis de sauver ses deux reins et actuellement, il a retrouvé une fonction rénale normale. Alors que si l'on n'avait pas exploré ce malade par échographie, si on n'avait pas fait le diagnostic de la dilatation, les reins auraient été détruits en quelques semaines. La suivante. Les autres causes, ce sont les causes métaboliques. Là, malheureusement, si on peut les prévenir, mais c'est des causes qui nécessitent toute une stratégie de politique de la santé. Le diabète est à considérer dans le cadre du diabète de type 2, du diabète de l'âge mûr et du diabète du jeune. Lorsqu'il s'agit du diabète de l'âge mûr, c'est toute une hygiène de vie qui est à introduire et une éducation de la population. Le diabète de l'âge mûr est très souvent une mauvaise alimentation, une sédentarité, un excès de poids, si bien qu'il faut éduquer la population pour qu'elle apprenne à vivre de façon plus hygiénique, de façon à ne pas développer à l'âge mûr ce diabète de type 2 qui lui aussi l'insuffisance rénale chronique dans un pourcentage de cas qui n'est pas négligeable. Si c'est la maladie actuellement la plus développée aux États-Unis, c'est surtout à cause de leur déséquilibre alimentaire. Et dans le même cadre, c'est l'hyperglycémie et l'hyperlipémie. Diabète, hyperglycémie, hyperlipémie contribuent à détruire le rein. Par contre, le diabète jeune, le diabète de type 1, lui nécessite, pour ne pas évoluer vers l'insuffisance rénale chronique, vraiment un programme de surveillance extrêmement strict, à savoir prendre en charge dès le début du diabète l'enfant ou l'adolescent qui développe ce diabète, exiger un traitement par l'insuline extrêmement rigoureux, autrement dit, ouvrir des centres de surveillance des jeunes diabétiques. Et en même temps, faire ce que l'on appelle une recherche qui actuellement a prouvé son bénéfice et son efficacité, c'est la recherche dans les urines de microalbuminurie. C'est une recherche par méthode de radioimmunoessai qui consiste à rechercher des doses très faibles d'albumine dans les urines. Et lorsque on trouve chez un jeune diabétique cette microalbuminurie, cela veut dire que ce diabétique, si on ne fait rien, va évoluer vers l'insuffisance rénale terminale dans les 5 à 10 ans qui suivent cette découverte. Or, l'intérêt de cette microalbuminurie, c'est qu'elle est réversible. Si ce jeune diabétique est pris en charge, s'il est correctement équilibré par l'insuline et par la surveillance, s'il est bien éduqué, s'il est traité pour cette microalbuminurie par des médicaments qui malheureusement coûtent cher mais qui actuellement sont bien au point, que sont les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, eh bien ce jeune vers l'insuffisance rénale chronique. Et on lui permettra de vivre avec ses propres reins, avec son diabète équilibré et sans évoluer vers la destruction de ses reins. L'hypertension artérielle, on sait tous qu'elle aboutit à la destruction des reins. Malheureusement, son exploration coûte cher, elle nécessite des centres spécialisés, mais le tout est déjà de dépister l'hypertension artérielle, de faire des prises de tension artérielle régulières dans les examens de centres de santé, dans les examens des dispensaires, pour pouvoir adresser vers des centres spécialisés ces patients qui seront explorés et traités. Le traitement de l'hypertension artérielle aussi coûte cher,
mais il coûte nettement moins cher que l'hémodialyse ou la conséquence qui va impliquer l'hémodialyse de transplantation. Enfin, il y a un chapitre qui est très important, c'est les toxiques. Les toxiques ont sûrement un rôle dans l'insuffisance rénale chronique qui est sous-estimé, parce que on a du mal à rattacher à un toxique une insuffisance rénale chronique qu'on découvre plusieurs années après, comme je l'ai dit. Mais il est certain que plusieurs médicaments ont un rôle dans l'apparition d'insuffisance rénale, et en particulier un groupe d'antibiotiques qu'on appelle les luminosides, qui sont largement utilisés et qui, de façon certaine, donnent une insuffisance rénale par lésion du tube rénal dans 20% des cas traités pendant... Et si ce traitement dure 14 jours, ce chiffre de 20% passe à 50%. De sujets traités pendant 14 jours feront une insuffisance rénale aux aminosides. Ce qui revient à dire que ces médicaments ont une toxicité directe pour le rein et que par conséquent, il ne faut les utiliser que lorsque il n'y a pas d'autres alternatives thérapeutiques, il n'y a que eux qui sont efficaces, et il faut les utiliser durant des périodes courtes, et il faut les utiliser avec des précautions qui sont bien connues actuellement, c'est-à-dire chez un sujet qui est bien hydraté, les éviter chez le sujet âgé, parce que le sujet âgé est toujours plus sensible à la toxicité des produits que le sujet jeune, parce que son rein a vieilli et que le rein fonctionne un peu moins bien quand on a plus de 50 ans que lorsqu'on est plus jeune. Et donc, il est plus sensible à tous les toxiques. De la même façon, il est des médicaments qui sont connus dans le monde entier pour leur toxicité, c'est des associations d'analgésiques. Or, les associations d'analgésiques, au Maroc, sont en vente libre, souvent dans les souks. Il y a une forme qui s'appelle Calmine, je ne sais pas si vous l'avez à Tiznit, mais qui est vendue en vente libre et qui, chez laquelle on retrouve des mecs qui ont pris des kilos de calmine et qui ont détruit leur rein sans aucun contrôle médical, uniquement par une automédication. Ce médicament a été supprimé dans les pays européens, mais il commence à peine à apparaître chez nous parce qu'on ne connaissait pas, on ne faisait pas le lien entre l'insuffisance rénale et l'utilisation de calmine. Enfin, il y a des produits industriels. Et nous voyons très souvent, sans que l'on puisse formel, des malades qui travaillent avec des produits toxiques pour le rein. Tous les malades qui manipulent le plomb, tous les malades qui manipulent le cadmium, l'éthylène-glycol, tout ça, ce sont des produits qui sont toxiques pour le rein et qui aboutissent à l'insuffisance rénale. Nous voyons souvent les gens qui utilisent les vernis de bois, les mécaniciens qui utilisent les batteries, qui travaillent dans les batteries de voitures et qui travaillent sans protection et qui donc finissent par aboutir à des insuffisances rénales dont il faudrait faire l'enquête épidémiologique, les statistiques, avoir une médecine de travail qui encadre les gens qui manipulent ces produits pour et leur éviter l'insuffisance rénale. Enfin, le tabac qui, aussi bien en agissant sur les vaisseaux, détruit aussi les reins, en provoquant par le biais de l'artériosclérose qu'il provoque au niveau du rein. Et il est actuellement prouvé qu'un tabagique a détruit son rein beaucoup plus rapidement qu'un non-fumeur. Voilà les effets des analgésiques qui agissent non seulement sur le rein, mais qui agissent sur l'ensemble sur l'estomac, sur le sang, sur les cardiovasculaires, etc. La suivante. Alors, l'expérience australienne qui a beaucoup travaillé sur l'association d'analgésiques, phénacétine, aspirine, caféine, montre qu'il faut 1 à 2 kilos au total d'absorber pour qu'il y ait la même chose sur cette courbe. Ici, vous avez des gens qui n'ont jamais pris d'analgésique. Ici, 1 fois par semaine. Là, 1 fois par jour. Et vous voyez que lorsqu'ils prennent une association, le taux des gens qui détruisent, qui font des insuffisances rénales est nettement
plus augmentés que ceux qui n'en ont jamais pris. Là, c'est un glomérule, mais c'est pour vous montrer, c'est une néphropathie probablement au plomb, une intoxication au plomb, où l'on voit le filtre qu'on a vu tout à l'heure, à travers lequel se fabrique l'urine, mais qui est entièrement encrassé par des dépôts qui sont des anticorps contre le plomb et qui vont se déposer sur les parois du filtre et l'encrasser, et donc empêcher toute filtration et fabrication d'urine. Suivante. Je vais passer rapidement. Les explorations d'hypertension artérielle qui nécessitent l'échographie. Là, c'est une dame qui avait un rein plus petit que l'autre. La suivante. Et chez lesquelles l'artériographie va montrer une sténose de l'artère rénale. Et la dilatation de cette sténose permet la guérison de l'hypertension artérielle et en même temps la reprise d'une fonction rénale normale et va protéger son rein. La suivante. On va passer rapidement, c'est juste l'image de la sténose. L'autre rein étant normal. La suivante. Alors, une fois qu'on a passé en prévenu les causes de néphropathie, une fois la néphropathie déclarée, il y a deux mots-clés qui sont très importants dans la prévention. Et ces deux mots-clés, c'est la protéinurie et l'hypertension artérielle. Parce que la néphropathie va rester très longtemps asymptomatique. Vous ne trouverez rien si vous ne mesurez pas l'hypertension artérielle. Or, la protéinurie est un facteur délétère. Suivante. Toute protéinurie, là c'est un schéma qui le prouve, aboutit à la fibrose. La suivante. Et la protéinurie est un cercle vicieux parce que tout rein lésé va augmenter la pression dans les capillaires globulaires, il va donc augmenter le débit de la protéinurie et il va augmenter la destruction du rein. Si bien que la protéinurie est un effet délétère, elle constitue un véritable cercle vicieux dans la destruction du rein. La suivante. Oui, là c'est des tubes qui contiennent des protéinuries qui sont entièrement détruites. La suivante. Bon, l'indicateur de la fonction rénale, c'est la créatinine plasmatique. Il faut pouvoir le mesurer relativement régulièrement chez tout malade ayant une hypertension. La suivante. Et il est complété par le calcul d'une formule qui va permettre, qui tient compte de l'âge, parce que le rein vieillit avec l'âge, qui tient compte du poids, parce que la fonction rénale est en fonction de la masse musculaire, et qui donc va permettre de suivre la néphropathie tout au long de l'évolution. Nombre de causes d'insuffisance rénale chronique. La suivante. En effet, quand vous voyez cette pyramide représente je pense qu'il faut qu'on tout ce qui est, vous voyez sur cette partie externe du rein, constitue 1 million de filtres qui vont Et le succès de la prévention de plusieurs infections bactériennes et le progrès des vaccinations. Bon, l'indicateur de la fonction rénale, c'est la créatinine plasmatique. Il faut pouvoir le mesurer relativement régulièrement chez tout malade ayant une hypertension. La suivante. Et il est complété par le calcul d'une formule qui va permettre, qui tient compte de l'âge, parce que le rein vieillit avec l'âge, qui tient compte du poids, parce que la fonction rénale est en fonction de la masse musculaire, et qui donc va permettre de suivre la néphropathie tout au long de l'évolution. Si bien que lorsqu'une néphropathie apparaît, 3 gestes sont importants, c'est évaluer la progression de la néphropathie, détecter même les faibles variations de la filtration glomérulaire, c'est-à-dire de la fonction rénale, pour orienter les thérapeutiques et protéger au maximum ce rein qui, au lieu d'être détruit en quelques années, va pouvoir durer jusqu'à 10-20 ans avant de nécessiter une hémodialyse si jamais la surveillance est bien maintenue. Je crois que je vais m'arrêter là, simplement conclure en disant que la prévention de l'insuffisance rénale est un problème qui
qui ne met pas en scène simplement le néphrologue, mais qui met en scène, comme j'ai essayé de le prouver tout au long de l'exposé, toute la médicalisation de la population, c'est-à-dire elle met en scène les pédiatres, les épidémiologistes, la médecine du travail, les cardiologues, l'ensemble de la population est mise à contribution pour prévenir l'insuffisance rénale. Deuxièmement, elle relève, j'irai encore plus loin, de l'hygiène et de la manière dont est faite l'eau potable est déjà un problème qui permet de prévenir l'insuffisance rénale chronique. La surveillance de l'alimentation, la surveillance de la viande, même les germes contenus dans les viandes mal conservées peuvent aboutir de certaines maladies qui sont destructrices par le rein. Si bien que prévenir l'insuffisance rénale, c'est médicaliser la population, c'est l'instruire, c'est créer une hygiène de vie qui soit de bonne qualité pour éviter l'évolution vers la destruction des reins. Et je vous remercie. شكرا للأستاذ فريش، وسأحاول أن أترجم ما قلت من خلال بعد ما اقتطفته من حديثها، وكانت تتكلم بسرعة وبالبديهة التي المحمود فيها. شكرا على الحديث القيم الذي هو درس في الوقاية من القصور الكلوي. أولا قالت بأن كل الأمراض قد مش كلها حتما قد تؤدي إلى هذا القصور الكلوي، ولم نستطع، ولكن في هذه الأمراض لم نستطع بعد أن نحدد الأمراض التي تؤدي أكثر من أمراض أخرى إلى هذا القصور الكلوي. وجاءت بمقارنة بين المغرب والولايات المتحدة، وقالت بأن في الولايات المتحدة 80 السكري، داء السكري الديابيت يشكل 80% من أسباب القصور الكلوي، وهو في تصاعد. وأما نحن عندنا فأكبر الأسباب هو ما سميته الجلوميرولونيفريت، أي ذلك الداء الذي يصيب يعني الخلايا الصغيرة التي تصفي الدم. نعم، إنه الخلايا يمر شريان هو العرق شريان، ويتم التصفية بين هذه الخلايا وبين هذا الشريان الدموي، فهناك يكون المرض. ده السبب عندنا في مرض تلك الخلايا. ففي المتوسط العمر عندنا في المغرب هو 45 سنة، هو المتوسط. ولاحظت أن هناك فرق، بأن في مستشفى سينا رأت أن المتوسط السنوي عندها وصلت 32 سنة. وقالت بأنه في البلاد الأوروبية هناك فارق بيننا في الحال عندنا وفي البلاد الأوروبية، حتى أن الأوروبيين الذين يصابون بهذا المرض هم الذين هم المرضى المسنين. المرضى المسنين يعني بعد 40 سنة وأكثر، وهم يحتاجون في تلك الحالة إلى عملية الدياليز، عملية تصفية الدم. ثم تساءلت كيف يبقى الوقاية، وقالت هناك الوقاية بالنظر إلى الأسباب. ثانيا الوقاية إلى المضاعفات المترتبة عن ذلك المرض، الجلوميرولونيفريت، ذلك الالتهاب الخلوي الدموي الموجود في الكلى. المضاعفات يعني ما يترتب من هذا المرض، يعني إذا استفحل المرض وزاد الاستفحال، هي المضاعفات. ثالثا وقاية المضاعفات نفسها، لأنها تؤدي إلى تصفية الدم ثم إلى زرع الكلى فيما بعد. ثم جاءت إلى موضوع كيف تشتغل الكلى.
فهي الوظيفه ديال الكلوه علاش كتعمل الكلوه؟ حنا كنعرفوا ان القلب كيضرب القلب بحال البومبا كيدفع الدم للجسم كله، ولكن الكلوه هذه كيفاش كتعمل؟ لقات انه الكلوه هو عضو المنخار عضو، العين عضو، في الطب العضو هو ان اورغان، اليد عضو، كل شيء عضو. وزنه 300 غرام، وكل الدم ديال الجسم كيدوز منه، وكيدوز منه بكثره. ما كاينش عليه شي دم كيدوز ماشي واحد اخر ما كيدوزش من الكلوه. الدم لابد كيدوز منه فقط كيدوز من الكلوه حتما باش يتصفى. والكلوه كيدوز منها هي بنفسها دايره بحال ديك الاسفنج، ديك البونج عامره بالدم، عامره بالدم. هناك واحد عامل مهم جدا، وهو إذا وقع انسداد في عرق من عروق الكلى اللي كيمر منها الدم، فقد يكون سببا في هذا القصور الكلوي. شي عرق انسد، شي حاجه اللي يكون قصور في العرق الكلوي. وكاين اسباب اخرى. الاسباب الاخرى قالت بانه الالتهابات. شنو هو الالتهاب؟ الالتهابات عندما يصاب الانسان بميكروب يوقع التهابات، وبالنسبه للفرنسويه ليزانفيكسيون، الالتهابات المتعفنه بالعربيه كيسموها، ماشي غير التهاب، حيت غير اختار وحده كتسمى التهاب، ولكن كتسمى الامراض بالعربي الفصحى كتسمى الامراض التعفنيه او الامراض الانسانيه او كذا كذا، لي مالادي انفيكسيوز. مثلا باش نكونوا اكثر وضوحا، اولا الحساسيه، الالتهابات اللي فيها الحساسيه. الحساسيه مثلا اللي كتكون في الصدر، مثلا بحال مرض الانتقال الى اخره، او كتكون في الجلد، او كتكون في الجهاز الهضمي، او كتكون في الكبد. والوقايه تتمثل هنا، الوقايه تتمثل في التلقيحات ضد هذه الامراض هذه، ومحاربه الامراض عند الاطفال. مثلا لاحظت انه ملي كيكونوا الاطفال متبعين واحد البرنامج ديال التوقيع ضد الامراض، زمان كيقولوا مرضوا مات الى اخره، فكيتوقع التلقيحات هو يسمى الامصار، هو التلقيح ضد الديفتيريا، التلقيح ضد الرجول، الحصبه، محمور، كل شيء، السول، كذا. التلقيحات حسنات من وضعيه الكلى، لولا التلقيحات لزاد القصور الكلوي اكثر عددا واكثر مضاعفات من الان. لانه التلقيحات سبب حقيقه في تراجع ديال القصور الكلوي، والحمد لله اللي كانوا كنزيدوا هذه البرامج ديال التلقيحات. وقالت بانه من الامراض كذلك المهمه اللي كتشكل سبب ديال القصور الكلوي هو السل. مرض السل او بالعربيه الفصحى كنسميه زمان الدرن. السل بجميع اشكاله، السل في الصدر، ولا السل في الولسيس، ولا السل في اي مكان من امكان الجسم. ولذلك ولكم قوسين نسمح للاستاذ بانه السل كان مشى بحال الى اخره، وكان كيبقى واحد الشفاء، حيث اي مرض كنعقلوا اي مريض كيجي للسبيطار الا هو كيتدار له اسمه الراديو ديال الرئه، كيقول جا على الكدا ولا شي حاجه كتوريك راه فيك السل، كيستعجل على السل، كتلقى عنده السل بالصدفه، كيمشي من ديك الساعه كيعطي ليه برنامج اخر، كيمشي للبياتي المستشفى المستوصف بالسل، كيتحرك السل. قضينا تقريبا على السل دابا راه رجع، ماشي غير المغرب، رجع للعالم كله. نعلمكم بانه هذه نحن قوس بانه هنا كاينه امراض عائده، امراض اللي مشات وراه رجعنا، منها السل، منها الباليديزم، الملاريا، حمى المستنقع، حتى هو راه رجع للعالم كله، ماشي غير من ناحيه حتى هو كيعطي المرض ديال الكلمه. انا كنت باش تزيد. وكذلك من الاسباب هو الالتهابات ديال الكبد. تعرفوا انه الالتهابات ديال الكبد الالتهابات حاده، كاين الالتهاب بالصنف ا صنف الف، وكاين الالتهاب بالصنف باء، وكاين الالتهاب بالصنف سي. ا والبي يعني بسيط جدا، يمكن واحد الانسان كيتعيش معاه.
بي شي شويه اخطر من ا، وكاين التلقيح الان موجود، التلقيح موجود في اوروبا كيستعملوا الناس. وقالت حبذا لو كان هذا التلقيح يعني شيء اجباري في المغرب، لانه الالتهاب الكبدي بصنف باء يمكن يكون سبب في التهاب في القصور الكلوي. وكان هناك التهاب كبدي اخر اللي هو من صنف سي اللي هو خطير جدا ومعروف السبب ديالو وخطير. تقريبا واحد الطرف كيدي التشمع ديال الكبد، وكان الطرف ديالو كيدي السرطان ديال الكبد وقاتل لا محاله. اسمه التهاب الكبد من نوع سي. ثم من الاسباب كذلك اللي قد افسد هو انسداد المسالك، ماشي انسداد العروق البوليه اللي كتحمل الدم، انسداد المسالك. يعني نتكلموا بالدارجه سيوات مناش كيدوز الماده البوليه البول حاجه يعني كاين الكليه خارج منها كل كليه خارج منها واحد اسمه اليوردان واسمه بالعربي الحالب اللي كيمشي للبوله اللي كاسمها بالعربي الفرنساويه لافيسي واسمها بالعربي المثانه، وتما كيمشي. الا وقع شي انسداد من هذه المسالك هذه القوات فاش كيمشي هذا البول هذا بحال القوات فاش كيمشي المدينه، وقع انسداد حجره او حاجه او كذا يمكن يكون من الاسباب ديال القصور الكلوي المستقبلي. ثم والتشخيص هنا كيكون تشخيص عامه بالليكوغرافي، اي هناك على الشاشه التلفزيون اللي كتعرفوا جميعا اللي النساء هما اللي كياخذوا واحد اللحظه اوفر فيه كيكونوا عاملات باش يعرفوا واش كاين الجنين، وبعد ما باش كيعرفوا واش ذاك الانثى الى اخره. هو كيتمشى بالرنين الاصوات ما يعني فوق ما يسمع الانسان ما الالترا الصوت اللي فوق اللي كيسمع غير سحك الليل هو اللي كيسمع هذوك الاصوات، ولا بعض الصقور ولا بعض الحيوانات ولذلك مثلا شحال شويه باش الكلمه صار اذا ما يجي فاحبطوا ما يبقاش غير حاله كل شويه غير السيزان القديم ما لاحظوش الناس واحد القضيه، لان اول نهار هو المدينه شكون هما الكلاب والمشاش وكذا كذا، اللي عندهم واحد الحاسه السمعيه اقوى من حاسه الانسان، كيسمعوا هذا النوع ديال الاصوات هذه اللي ما كنسمعوهاش، يغادروا كيخرجوا الى اخره حتى كنبقاو جالسين ديالنا ما كيسمعش. فاللي كتمشى عليه انه اصوات بعيده جدا وفوق طاقه الانسان الى اخره كيشوفها وبها الرادار ديالو كيتمشى في هذه المرحله ولا هذه الاخير، لانه كيصف صوت كيرجعوا للصوت كيعرف بانه بحال الرادار كيعرف بانه عندك هنا راه كاين واحد اللي كيرجعوا عندك راه هنا كاين واحد الشباب ولا عندك هنا كاين واحد الشرف كيتلافى كيتجمع. فهذا ديال الليكوغرافي مبني على هذا الاساس هذا بصفه تقريبا بصفه علميه. هادشي غير مرورا بين اللي كيقولوا. فالاسباب الاخرى السكري، فعند السكري من تكلمات عن الديابيت عن السكر ولا السكر تكلمات على السكر عند الكهن عند الرجل المسن، والسكر عند الطفل وعند الشاب وعند يعني اللي هو في طور الصبا كذا كاين فرق بيناتهم. فعند الكهن كيتخص واحد النظام في الحياه يكون قاسي جدا، نظام الاكل، نظام الحياه، نظام يعني فيما ياكل في مشي في كل شيء. و هذا اسمه عند الكاهن وفي الاكل بالخصوص، الاكل بالخصوص ساعه فاش ممكن ياكل. اما ثم النيات تجنب النيات بالخصوص كاع اللي فيه الشحمه وكاع اللي فيه ثم السكري عند الصغير لابد من تشخيص المرض عند الطفل الصغير او عند يعني الشاب الى اخره بدايه بالعلاج بالانسولين من الاول لتفادي، لانه المضاعفه ربما المضاعفه ديال المستقبل والقصور الكلوي. وهنا كنصح بفتح مراكز مخصوصه المراكز ديال لهؤلاء المرضى ومعالجتهم ومراقبتهم. عاوتاني هذو الناس المصابين الصغار بالسكر عاوتاني من ناحيه الانسولين كيتخسر بحال الميزان ديال السياره،
كثير الشيش ديال الانسولين ويطيح في الاغماء ديال هرمون السكر ويكفي ان نقص من الانسولين ويطيح في الاغماء الاخر ديال كثره السكر الى اخره ولذلك كيتخص مراكز متخصصه ديال حنا خرجنا دابا من الحاجه ديالنا للقصور الكلوي وعلى القصور الكلوي الى معالجه السكر باش الاشكال يعني ان الطب المعالجه والوقايه الى اخره شيء لا حد له وما حد العلوم كتطور ما حد الامراض كتكتشف والعلاجات كتكتشف وما حد عاوتاني النفقات تكون عليها ارتفاع الضغط كذلك من الاسباب ديال القصور الكلوي الطونسيون اللي عنده الطونسيون كنتكلموا العربيه اللي عنده الطونسيون يعني فوق من 16 هذا كاين الناس عندهم 20 22 المغاربه ولا ما حاسين براسهم عندكم اللي كيحس بالزنزين في الدنيا ولا بشي حاجه بحال الدباب قدام عينيه الى اخره والراس ملي كيسجد ما كيركع ولا بلا ما يسجد ولا ما كيحس بشي حاجه كتدور في راسو هذه من علامات ديال الضغط الدموي. انا كنقول للصحيح الاستاذ نقولها لكم عاوتاني بين قوسين ما درت انا بصدد الكلام على ارتفاع الضغط ارتفاع الضغط خطر على الكلوى وخطر على القلب وخطر على الدماغ وخطر على الانسان كله. ولذلك يجب على الانسان ان يحتاط منذ كذا. التسممات من الاسباب الاخرى التسممات وعلى راس التسممات يعني السم كنعرفوا شنو هو السم. السم كيمشي من ايشتشي من التوكال اللي كنقول حنا مش عايشتشي الزرنيف لارسونيك حتى الاددان اللي كيجي التصويره اللي كانوا زمان كياكلوا به وكذا حتى الحاجه اخرى اللي الحاجه انا سامه كلشي سامه. وانا وذكرت بانه على راس هذه التسممات كاينه بعض الادويه وذكرت بعض الادويه وكاينه بعض المضادات الحيويه بحال الانتيبيوتيك تعرفوا كنا البنسلين والستريبتوميسين والجانتاينوكسين ولكن اشارت الى نوع خاص من هذه الانتيبيوتيك من هذه المضادات الحيويه اللي كتعطيو ضد الالتهابات اللي كتكون حتى هي سبب في القصور الكلوي. وتكلمات كذلك في هذه التسممات على انه فيها واحد الماده لامينوزين و إذا كان لابد من هذا الدواء هذا كنسوي يتعمل في مدة قصيرة جدا وما يتعمل شيء عند الشيوخ لأن الكلوى ديالهم راه رمات بعدا وقفات شوية ماشي عند الشاب الكلوى باقي عنده سليمة. هذا واحد كذلك من الأسباب على بعض الأدوية اللي هي مضادة للألم الزنالجيزين مضادة للألم وذكرت كالمين. هذا كالمين اللي كان صغار كان كالمين كي عباره على قوس كيمشي عند الفارماسي كيصوبوا في القلب الى اخره. الكالمين يعني يكون باقا مناسبين دابا فات الحال الى اخره وقد بانه ربما ما موجودش تزيد ربما غير موجود ما علم انما كل على بال ما استعملوش الكالمين. وتكلمت كذلك عن الصناعه في التسممات المواد اللي كيستعمل الانسان في الصناعه بعض الصناعات كتكون وكيستعمل الانسان قدام مسكين بدون مراقبه ما عنده لا ماسك ما يلبس ما عندوش صباعيات ما عنده كذا الى اخره. ولهنا ربما لا رب العمل ولا المستخدم جوجهم يكونوا محتاطين من هذه المواد اللي كيستعملوها لانه كتكون تسبب في القصور الكلوي يمكن تسبب في امراض اخرى. وهنا ذكرت بعض الاسباب ذكرت الناس اللي كيستعملوا ماده الدور البلون اللي كيسموا بعض الناس الخفيف هو راه ثقيل وكيسموه الخفيف ولكن البلون من التسممات اللي كتؤدي الى القصور الكلوي. وتكلمت عاوتاني على الميكانيكيين اللي كيخدموا في البطاريات في البطاري ديال الطوموبيلات حتى هما كيستعملوا مواد حامضه كذا اللي عمركم شفتوا الماء ديال البطاري خرج من الظهر حدا في الكاروسري ديال الطوموبيل كيفاش كياكل اسمه خطير جدا. كاش الناس يكونوا محتاطين الى اخره. وذكرات عاوتاني هنا كيتدخل طب الشغل هو واحد الطب اخر عاوتاني يدخل طب الشغل اللي هو رب العمل عنده واحد الطبيب داير معاه متخصص في طب الشغل. طب الشغل يجي يشوف المرضى يشوف المستخدمين اللي عندهم بانتظام وارتاك عندك كذا راه بدا التسمم ولا عندك كذا راه بدا التسمم كذا الى اخره.
ثم ذكرت من الحساب كذلك التدخين، والتدخين الى ذكرت المفسده هنا في القصور الكلوي. خلينا نقول لكم بانه التدخين راه مصيبه عظمى للانسان في كل شيء، راه خطر في القصور الكلوي وخطر بالنسبه للقلب وخطر بسبب ديال السرطان ديال القشوطه ولا ديال اللسان ديال كل شيء، ديال الحلق وديال كل شيء الى اخره. الله يجزيكم اللي كيدخن ما يبقاش يدخن. هذا هو باقي شي وسائل. وبعض المرات ملي كيكون بعض المرات اشنو هو التدابير المتخذه. شنو التدابير المتخذه؟ اولا مراقبه الضغط الدموي، مراقبه الضغط الدموي. ثانيا مراقبه وجود البروتينات في البول. البول ما لازمش يكون فيها البروتين، لازم اذا كانت البروتين مسموح بالبول كتسمى المراقبه ديالها، وثم فحص ماده الكرياتين في الدم بانتظام. فاذا تم الفحص يجب ان متابعه المريض، ومتابعه المريض اذا كان هذا الشيء المريض علما بانه بعد 20 عام تقريبا غادي يحتاج للدياليز. وانتهت بان الناس كلهم مسؤولين في افعالهم ومسؤولين على انفسهم. وانتهت كذلك بالقول بانه الانسان يراقب باش كياكل، يعتني بصحته، اشنو كيعمل له، كل شيء ممكن يكون مضر ليه الى اخره. واختمت بانه لابد قبل كل شيء من توعيه الناس جميعا ودور الاعلام. السلام عليكم. حضرات السيد السادة، نرفع الجلسة باستراحة وسنعود إن شاء الله بعد 10 الأساتذة والدكاترة والفعاليات التي زارت الإقليم اليوم مساهمة منها في هذا اليوم التحسيسي على تحمل عناء الانتقال أو التنقل إلى الإقليم. وأؤكد للجميع أن السلطة الإقليمية والمصالح المحلية بصفة عامة رهن إشارة الجميع للنهوض بهذا القطاع الحيوي ألا وهو القطاع الصحي التي خص به مصالح الجلالة هذا الإقليم العزيز خلال مدة 19 شهرا. وبالنسبة لهذا الإقليم الذي في الحقيقة يستحق كل هذه العناية نظرا أساسا لما يلتمسه من هذا الإقليم وأهم خصوصها البشري. ولا أدل على ذلك من كون مختلف الفعاليات متواجدة على المستوى الوطني في الميدان الاقتصادي والتجاري أغلبها تنتمي لهذه المناطق وعلى الخصوص لإقليم تيزيد. وهذا شرف كبير لهذا الإقليم، وهذا كنز لا بد من ربه باقي القطاعات كما بصفة عامة. والعالم القروي وتقريب التمرس بالفتيات بصفة عامة وفي الحقيقة تجعل هذه الجمعية السلطة الإقليمية استعمال وفي عمقه في الرفع من المستوى الصحي. جاء في تدخل السيد مندوب وزارة الصحة على أن أعطى معطياتهم الوضعية الراهنة والتشخيص للقطاع الصحي بالإقليم. إلا أن الذي نريد أن أؤكد عليه هنا وهو أن القطاع الصحي بالنسبة للإقليم إذا كانت الجمعيات المحلية والمجتمع المدني الممثل في هذه الجمعيات يقوم بدور كبير إلى درجة أنه في بعض الأحيان يفوق الدور العمومي. أستمتع هذا الشيء الذي يقول حاليا من خلال المعاينة الميدانية التي نقوم بها تقريبا أسبوعيا مختلف الجامعات والدواوين والمدارس التابعة للإقليم.
بحيث أننا نلاحظ أن عددا من المستوصفات والمراكز الصحية والقاعات العلاجية مبنية يفصل هذه المراكز على المراكز الاستشفائية الكبرى في المملكة. إذن هذا عنصر أيضا من العناصر التي يجب أن تضم هذه الرسالة، ما دمنا نريد أن يكون لنا برنامج عمل وليس فقط